thématique la magie du cinéma et la francophonie. Alhamdoulilah, il a كانت عندكم شي أسئلة ولا هذا voilà, on est là pour répondre à vos questions. Toutes les questions que vous avez, on peut répondre. Voilà. Le festival, il est en fait parmi beaucoup de festivals au Maroc, et c'est une première édition Mohamedia. La première édition, elle est faite en 2017, du 1 au 5, comme là, ça va être l'Arch. سيدنا ينصرو وكنتمنى ويكون حسن ظن كل كيف قلت كلمة الأخت كلمة الويان هذا الدورة الأولى غادي تكون في المحمدية وحنا كنتمنوا من الله أنها تكون ريوسي بطبيعة الحال وسكون بريفوا ايفونتويلمون سي كو الدورة الثانية الثالثة ولا الرابعة نجمعوا ما بينهم وما بين الدار ce qui est prévu مع c'est une chose qu'on va faire حيث كيف قلنا كنقولوا pas mal de fois وقلت قلنا للإخوان éventuellement c'est qu'après la réussite ديال النادي المحمدية on va faire un assemblage ونشكروا إن شاء الله في الافتتاح. أفلام أفريقية وأفلام أوروبية. الحمد لله عندنا le pays invité d'honneur c'est la Côte d'Ivoire comme réalisateurs et acteurs. Ils ont accepté et confirmé en fait leur présence ici, Inch'Allah. On aura aussi, bon, j'ai pas eu la confirmation, l'ambassadeur de la Belgique, de la France, pour en fait faire déjà l'atelier en fait du cinéma et éventuellement prévoir en fait des festivals, hein, des compétitions. Compétition de 7 films de long métrage et 7 films court métrage. Normalement, ils ne viennent pas dans la première édition. Alhamdoulilah, comme nous, on est dans le métier et on travaille dans le métier depuis longtemps, on a choisi des gens dans la production du cinéma, des acteurs et tout, qui vont être des jurys pour le long métrage. Et des gens vraiment internationaux, du Liban, du Canada, la Belgique, la France et la Côte d'Ivoire. Et je suis très fière en fait d'avoir choisi avec mes collègues en fait des gens comme ça qui vont représenter ce festival. هاد الناس البرلمانيين إلا بغاو يديروا شي حاجة في هاد البلاد يديروا سينما باش يشجعوا على السينما ويشجعوا الوليدات ديالنا باش يديروا لا رياليزاسيون يكتبوا يعني si on a واحد السينما يشجعوا باش يديروا التورناج باش et c'est ce qu'on il y a un manque de ça et on a envie d'avoir le cinéma et c'est pour ça que quand on me pose cette question on a besoin en fait d'un pas. كيقول لك واش خلاص فيستيفال دو كان راه فيستيفال دو كان بدا غير بواحد ليدي يعني بوتيت ايدي طلعت دابا ولات بالم دور هذا انا بغيت ندير لا روز دور في المحمديه. المحمديه سي اون فيل اكستراوردينير فيها لي بلاج فيها لي غران شون فيها لو غولف فيها beaucoup de choses alors que ما عندنا السينما pour sortir tout ce qu'on a de beau le montrer au monde entier. الشباب اللي خدام في هذا السينما parmi les réalisateurs, les acteurs, les producteurs باغيين يزيدوا بالمغرب للقدام ماشي غير المحمديه المغرب للقدام باش نزيدوا بالمغرب للقدام خصنا نعطيو اون بون ايماج اي لا بروف بلا ما نقول لكم تركيا ولا نقول لكم بلا البرازيل ولا نقول لكم البرازيل ما فيه ما يتشاف وتو الموند عينيه هكا وباغي يمشي للبرازيل يشوفها. تركيا حتى هي ما فيها قليل فيها des petits trucs, mais c'est pas extraordinaire. Qui s'oppose à la relance justement de Paris Festival, c'est le manque de salles. Nous n'avons pas de salle de cinéma, mais chez vous, Mohamed, il y a un problème sérieux qui se pose à travers le Maroc de salles de cinéma. Il y a des investissements énormes, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts, il y a des festivals, il y a Marrakech, il y a partout, mais à côté de ça, il n'y a pas de salle de cinéma. Il n'y a pas de salle. Il n'y a rien. Vous voyez? Oui, donc, il n'y a pas de problème. Je voudrais que ce festival soit le tremplin, vous voyez, pour ouvrir d'autres horizons, surtout
la ville de Mohamedia. Parce que Mohamedia dispose d'énormes potentialités. Il y a un théâtre comparable à l'Opéra de Paris, Oui. parce qu'un chiffre de Paris plusieurs fois. C'est le même, il y a il y a les artistes, puis la conception du dialogue. On n'avait pas choisi parmi les jurés un réalisateur marocain. Non mais كاين والله يا ودي كاين سي جيلاني فرحاتي جلالي فرحاتي. حيت دابا كاين الرياضات اللي كاينين ما سمعناش سي عطلاني الوغ بالنسبه للجنه المنظمه ما كايناش غير مدام سميره مدام صوفيا عبد الربي حمزه لا كاينين ناس اخرين غير ممكن يكونوا التزامات مهنيه كاين معنا فنانين اللي غيكونوا غير مالوغوزمون يسون طون تورناج دابا خدينا حنا شي شويه الوقت اننا جينا بوغ اتر اون ديسبوزيسيون الوغ بالنسبه للجنه المنظمه لجنه التحكيم غادي يكونوا جوج لجنه التحكيم كاين فيلم قصير ولا فيلم طويل هاد الناس اللي عطاتك مدام صوفيا وكاين معاهم سي جيلاني فرحاتي Bien sûr. لا كنعرفوا واش لا انا تكلمت لك اون جينيرال يعني كاينين يعني دي جون دو ليكستيريور اللي غيجيو. انا كنتكلم على الناس اللي غيجيو من برا ماشي. الحمد لله عندنا دي غران رياليزاتور دي غران برودكتور اللي مزيانين في هذا الدومين هذا. ومعانا في لجنه التحكيم le long métrage, le court métrage des Marocains, bien sûr. Ils sont très très connus. شكرا بزاف.